is announcement text? Announcement is something written, spoken, or printed to give information about something that has happened or that will happen. Jadi pengumuman itu apa sih? Sesuatu yang ditulis, diucapkan atau dicetak untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Dan announcement text ini punya fungsi. Ada yang tahu nggak? Can you mention the function of announcement? Ayo, siapa yang tahu? No, okay. The social function of announcement is to give information about something that has happened or will happen. Jadi fungsinya apa sih? Memberikan informasi tentang sesuatu yang akan terjadi atau sudah terjadi. Contoh sesuatu yang sudah terjadi kemarin ada di announcement of missing people. Itu udah kejadian belum? Kan orangnya hilang. Nah itu yang sudah terjadi. Kalau contoh something will happen, contoh kalian mau apa nanti tuh? Mau mengatakan apa nanti? Start itu biasanya ada announcement itu. Kemudian ada structure of announcement text. What is the structure of the announcement text? First is opening, second is content, and third is closing. Jadi strukturnya ada berapa? Ada 3. The first is opening. Opening part usually contains the title and purpose of announcement that will be conveyed. Jadi dalam bagian pembukaan itu ada apa coba? Bagian pembukaan ada apa? Ada title, ada judul. Kemudian ada purpose atau tujuan. Kemudian bagian konten atau isi. The content of announcement usually contains complete information regarding what you want to convey to the general public through the announcement. Jadi pengumuman itu apa sih? Informasi lengkap tentang apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembacanya. Contoh, kamu kan nanti mau study tour, isinya biasanya apa? Ada hari pelaksanaan, kemudian ada tanggal, ada tempat, ada peserta, itu biasanya ya. And the third part is closing. It usually contains the information about contact person if the readers need further information. Di bagian closing itu biasanya ada ini, ada kontak person atau orang yang bisa dihubungi. Oke, we will continue to the next material. Oke, we will learn about kinds of announcement text. What are the kinds of announcement text? Kemarin kita udah belajar jenisnya. Satu ada apa kemarin? Announcement about missing people, itu salah satunya ya. Kemudian ada yang namanya job vacancy announcement. Jadi pengumuman tentang apa? Lowongan pekerjaan. Apa aja sih yang biasanya ada di dalam pengumuman lowongan kerja? The word is start with greeting. Jadi dimulai dengan ada salam. The second is list the company name and the job title. Biasanya ada nama perusahaan dan pekerjaan ya. And the third is provide job description. Biasanya menyediakan deskripsi pekerjaannya. Misalnya guru, deskripsinya ngapain itu namanya job description. And the fourth is skills and qualification needed. Jadi biasanya di dalam lowongan itu ada kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya pendidikan,
the name of bride and groom's parent, ada nama orang tua pengantin ya. Kemudian ada wedding date, time, and location. Biasanya ada tanggal, waktu, dan lokasinya. Next, the third one is the school announcement. School announcement pengumuman di sekolah ya. Biasanya start with greeting. Nanti biasanya ada pembukanya. Kemudian there is the name of school event and its purpose. Ada nama kegiatan sekolahnya apa, tujuannya apa. And the last is the event date, time, place, and participant. Ada tanggal, waktu, tempat, dan peserta kegiatan. So there are the kind of announcement. Sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan enggak? Okay. If there is no question, next we will do this task. Look at the whiteboard. Ini ada satu apa namanya? Pengumuman. Kita mau berlatih nih, berlatih membagi strukturnya. Ini coba bagian openingnya ada enggak? Coba bagian openingnya aja enggak? Kemudian identify the content. What is the content? The content of this announcement. Ada apa coba? Coba ada apa aja di bagian konten itu? Ada apa? Satu? Ada tanggal, ada hari, ada waktu, ada tempat, ada ini partisipan. Partisipan pesertanya siapa? So all standards of SMP ya. Okay. And what is the closing part? Please mention the closing part of this announcement. Ya, itu ya. Oke. Thank you. Kita coba satu teks announcement lagi yang lain. Coba Reza. Teks halaman 38. Coba read the opening part of the announcement. The opening part. Okay. Now I will choose another student. Okay, Rara. Mention the content of the announcement. Is your name to hold of your Okay. And the last student, Yuswanto.